प्रत्येक वर्ष अगस्ट 15 आसे एवं आमे जानू एई अगस्ट 15 रो गुरुत्व आम भाई केते। आम परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ जन्मदिन एवं एई जन्मदिन पई आमर भीतर बाहर उभय अपेक्षा करिथांती। हृदय भितर गोटाए आकुलता एक प्रकारर व्याकुलता थाए। आमे परम प्रभु को स्मरण करिबु आउ भितरे तांको अनुभूति प्राप्त हेबा पई तांको उपलब्धि प्राप्त हेबा पई भितरे आम चैत्य आत्मा एमाने निश्चय चेष्टा करि जारिथिबे। आमे जानी पारुनु बाहरे जो मन प्राण शरीर से माने तांकर खूब व्याकुलता प्रकाश करती किछि कार्यक्रम माध्यम से कार्यक्रम सबु प्रभुंक जन्मदिन उद्देश्य रे करा होई थाए। सेथिपाई ताकू आमे चेष्टा करू जेते सुंदर पवित्र और शुद्ध हवा पाई एवं जेते प्रकारर संभव अहं स्वार्थ विमुक्त हवा पाई। से अहं से स्वार्थ न थाई केवल गोटाए स्वार्थ ताहा हेउछि प्रभुंक जन्मदिन पालनर खुशी। जीवन में आमे अनेक कथारे खुशी होछु किंतु प्रभुंक जन्मदिवस पालनर जो आनंद से गोटाए निराला आनंद, निच्छक आनंद। सेथिरे कौनसी प्रकार मिशामिशी नहीं। केवल प्रभुंक जन्मदिन एही प्रकारर आनंद गोटाए अनुभव पाई आमे चेष्टा करूँ। एथरक ए वर्ष एक स्वतंत्र प्रेरणा आसला भितरे। मु जानिनी से प्रेरणार उत्स केउठी, किंतु एक कथा निश्चय जे एई उत्स केबे हेले मोर व्यक्तिगत किंबा कौनसी स्वार्थ नथिबो। कारण कार्यटी जहा एथिरे कौनसी स्वार्थ रखिबा कौनसी प्रश्न ही नहीं। कार्य होची आमे प्रभुंक जन्मदिन रे एक मातृवंदनार कार्यक्रम उपस्थापन करिबु प्रभुंक आगरे प्रभुंक निमित्त। एवं सेथिपाई मो भितरे गोटाए इच्छा हला। इच्छा कहला बेलू खराब लगुची, गोटाए प्रेरणा आसिला। मु एकुटिया कि आमे केते जण एइठी अछु खाली सेमाने काहींकि ओडिशार अन्य जो माने भी चाहिबे सेमाने प्रभुंक निमंते एक प्रार्थना निवेदन करिबा पई समस्त को सुजोग देबा उचित। सेथिपाई मु अनुरोध कली। मांकर परम कृपारू बहुत जगारू एहार गोटाए श्रद्धार सहित सहयोग मिलिला। मु आशा कर नथिली प्रकृत में मातृ संतान माने एते सहयोग करिवे आउ एते सुंदर भाव संपृक्त हेबे बोली देखागला। मु जेउठी आशा करथिली केते जण हेबे बोली ताठारू अनेक संख्यार अधिक
ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲା। ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଏତେ ଜଣ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ୟା ଭିତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ସମସ୍ତେ ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାଇ ପଠାଇଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ତ ନିରାଶ କରିହେବନି। ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଦିନରେ ଦେଇ ହେବନି, ତଥାପି ନିରାଶ କରିହେବନି କେବେ ହେଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଜଣ ଜଣକୁ କାହାକୁ ବାଛି ଆମେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବନ୍ଦନା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମ୍ଭବ ହେବନି, ଅନେକ ଦିନ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ ହେବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ବେଶୀ ଗୀତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାହା ହୁଏତ କ୍ଳାନ୍ତିଜନକ ହୋଇଯିବ, ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ, ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନିବେଦନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାରିବନି, ହେଲେ ଏହି ସବୁ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୋର ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପୂଜ୍ୟ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଭାଇ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନ୍ଦିତା ଆପାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦିତା ଆପା। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଦୀପଦ କିଛି ଶୁଣିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଦରଣୀୟ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଥରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପତ୍ର ଆସିଥିଲା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପଡ଼ୁଛି। ମାସେ ଲେଖା ଖଣ୍ଡକ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, କାଢ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ଲେଖା ହେଇନି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପଡ଼ିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାଇଚାନ୍ସ ହେଇଯାଇନି, କହୁଛନ୍ତି ଏହା କାକତାଳୀକ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତ ଅନେକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ସ୍ୱରାଜ ଆମ ଦାବି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଲାନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ଗଲା, ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ହିଁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଇଏ ନରମପନ୍ଥୀ ଦଳରେ ଥିଲେ,
ସରି ଚରମପନ୍ଥୀ ଦଳରେ ଥିଲେ। ନରମପନ୍ଥୀ ଦଳରେ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିହେବନି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 1910 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଭୟ କରି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିନା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୃଥା ହେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନ କରିବା କି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ବରଂ ଏକଥା କହିହେବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁରା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଖାଲି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି, ସେ କଥା କରିନଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ଥିଲେ ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ନଚେତ୍ ଭାରତ ଆହୁରି ଖାଲି ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ, ଅନେକ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରନ୍ତାନି ସେତେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୁହାହେଲା ସେଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ଭାରତର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କିଏ ଭାରତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଭାରତୀୟମାନେ। ଭାରତୀୟମାନେ ହିଁ ବାହାରେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନୀକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ, ଚାଇନାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକ କିଛି କମ୍ ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଧନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଏବଂ ଆଜି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ସର୍ବଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଉଭୟ ସାଧନା କରିନଥାନ୍ତେ, ଏକତ୍ର ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛି।
ଭାବୁଆମେ ସତେ କି ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନେ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ। କୁଶାର୍ଥ ହୃଦୟ ହେବ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ। ତୃଷାର୍ଥ ହୃଦୟ ହେବ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଥାଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଥାଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ। ଚେତନାର ଆରୋହଣେ ହେବୁ ଆମେ ସହଯାତ୍ରୀ। ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଅବସାଦ ବିଷାଦର ଭୟ ଭୀତି। ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ନବ ଆଦର୍ଶ। ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ନବ ଆଦର୍ଶ। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଥାଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଥାଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ। ଆନନ୍ଦ ଖେଳିବ ସତେ ସାରା ବାତାବରଣରେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ହୃଦୟରେ। ଆନନ୍ଦ ଖେଳିବ ସତେ ସାରା ବାତାବରଣରେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ହୃଦୟରେ। ଅନ୍ତରରେ ଉଜ୍ଜଳତା ହୋଇବ ଆମ ବିକାଶ। ଅନ୍ତରରେ ଉଜ୍ଜଳତା ହୋଇବ ଆମ ବିକାଶ। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଥାଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଥାଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ। ଭାବୁଆମେ ସତେ କି ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନେ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ। ତୃଷାର୍ଥ ହୃଦୟ ହେବ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ। ତୃଷାର୍ଥ ହୃଦୟ ହେବ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଥାଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଥାଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଥାଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ। प्रभु हे आजी प्रभाते। प्रभु हे आजी प्रभाते। प्रतिश्रुति मोते देइछ सते। प्रतिश्रुति मोते देइछ सते। प्रभु हे आजी प्रभाते। प्रभु हे आजी प्रभाते। जे दिन जाए होइनी शेष तुम कर्मर दिव्य प्रकाश। जे दिन जाए होइनी शेष तुम कर्मर दिव्य प्रकाश।
प्रभाते प्रतिश्रुति मोते देयाछ सते प्रतिश्रुति मोते देयाछ सते प्रभु हे आज प्रभाते प्रभु हे आज प्रभाते मोराई जीवन हेउ निवेदन मोराई जीवन हेउ निवेदन तुम्हारी स्मरण जगाऊ स्पंदन चालू थाई सदा आगकु आगकु जागो मो मनरे निशा चालू थाई सदा आगकु आगकु जागो मो मनरे निशा केवल तुमर इच्छा पूर्ण हेउ एतिकी ही मोर आशा मोर ई जीवन हेउ निवेदन मोर ई जीवन हेउ निवेदन हृदय तुमर आकाशठु बड़ सागरठु बड़ परा तुम कोल हृदय तुमर आकाशठु बड़ सागरठु बड़ परा तुम कोल तुम स्नेह जदि अछि मोर पासे डर किया मनीषा डर किया मनीषा चालो थाई सदा आगकु आगकु जागो मो मनरे निशा केवल तुमर इच्छा पूर्ण हेउ एतिकी ही मोर आशा मोर ई जीवन हेउ निवेदन मोर ई जीवन हेउ निवेदन तुमी जदि अछाऊ सबु अछि तुमको चाहिले सबु दिसुअछि तुमी जदि अछाऊ सबु अछि तुमको चाहिले सबु दिसुअछि भावी तुम कथा करे तुम काम तुमी मो अंतर भाषा
नमस्कार मु विदिशा प्रियदर्शन दास मु विपाशा प्रियदर्शन दास आम मातृभूमि कटकर मु नवम श्रेणी छात्री अटे मु सप्तम श्रेणी छात्री अटे परम प्रभु श्री अरविंदर जन्मदिन उपलक्षे आम एक गीत गाइबाकु जाउछु। श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद शरणं 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 श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद शरणं तुमरी साधना फळे भारत हिला स्वाधीन स्वाधीन भारत पाई देखिल पांचोटी स्वप्न तुमरी साधना फळे भारत हिला स्वाधीन स्वाधीन भारत पाई देखिल पांचोटी स्वप्न नुहे संकल्प से भगवान कर इच्छा स्वप्न नुहे संकल्प भगवान कर इच्छा अवश्य पुराण हेब पुण्य हेब मनोबल श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद शरणं पांचोटी सोपान मधु तुमर प्रथम स्वप्न अखंड भारत पाई वैप्लविक आंदोलन पांचोटी सोपान मधु तुमर प्रथम स्वप्न अखंड भारत पाई वैप्लविक आंदोलन केवल नुहाई शांति आवास हृदय पाई केवल नुहाई शांति आवास हृदय पाई मिलित हुई विश्वविकता प्रतिष्ठा पाई श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद शरणं द्वितीय स्वप्नटी हेला एशिया पुनरुत्थान सभ्यतार विकासरी श्रेष्ठ भूमिका ग्रहण द्वितीय स्वप्नटी हेला एशिया पुनरुत्थान सभ्यतार विकासरी श्रेष्ठ भूमिका ग्रहण तारा जेते अंश एबि तथापि विपराधीन तारा जेते अंश एबि तथापि विपराधीन भारत निबदायित करिबाकु ता स्वाधीन श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद शरणं तृतीय स्वप्नटी हेला विश्व संघर प्रतिष्ठा मानव जातिर पाई कर जीव रखिनिष्ठ तृतीय स्वप्नटी हेला विश्व संघर प्रतिष्ठा मानव जातिर पाई कर जीव रखिनिष्ठ प्रारंभिक कार्य तार हुई अछि संगठित प्रारंभिक कार्य तार हुई अछि संगठित बाकी अछि जहाँ करिब ताकु भारत श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद शरणं पृथ्वी को भारतर आध्यात्मिक अवदान एहा हेला परवर्ती तुमर स्वप्न महान पृथ्वी को भारतर आध्यात्मिक अवदान एहा हेला परवर्ती तुमर स्वप्न महान आध्यात्मिक भावधारा देश विदेशर आध्यात्मिक भावधारा देश विदेशर प्रति
प्रतिष्ठा करी भरत गुरु हेब जगतर श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद शरणं शेष स्वप्नग्र पदक्षेप नेब विवर्तन मनुष्यर सबु किछि समस्यार समाधान शेष स्वप्नग्र पदक्षेप नेब विवर्तन मनुष्यर सबु किछि समस्यार समाधान आत्मान्त चेतनार होइब तार विकास आत्मान्त चेतनार होइब तार विकास एथिरे मध्य भारत करिब सबु प्रयास श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद शरणं भारतर स्वाधीनता दिवसकु तात्पर्य प्रदान करन्ति महायोगी श्री अरविंद भारतर स्वाधीनता दिवसकु तात्पर्य प्रदान करन्ति महायोगी श्री अरविंद तांकर आशा कीर्ति दूर होइब सफल तांकर आशा कीर्ति दूर होइब सफल स्वाधीन भारत ठारी करी ताहा निर्भर श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद शरणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद शरणं आस আজি আমি অছু যেতে মাতৃ সন্তান সম্পূর্ণ করিবা প্রভুঙ্কর আজি যেতে স্বপ্ন আস আজি আমি অছু যেতে মাতৃ সন্তান সম্পূর্ণ করিবা প্রভুঙ্কর আজি যেতে স্বপ্ন যদি চাহু আমি সাথী ভারতর জাগরণ যদি চাহু আমি সাথী ভারতর জাগরণ অন্তরে সংকল্প রাখি করিব তাকু পূরণ শ্রী অরবিন্দ শরণং শ্রী অরবিন্দ শরণং শ্রী অরবিন্দ শ্রী অরবিন্দ শ্রী অরবিন্দ শরণং শ্রী অরবিন্দ শরণং শ্রী অরবিন্দ শরণং শ্রী অরবিন্দ শ্রী অরবিন্দ শ্রী অরবিন্দ শরণং 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 শ্রী অরবিন্দ শ্রী অরবিন্দ শ্রী অরবিন্দ শরণং শ্রী অরবিন্দ শরণং শ্রী অরবিন্দ শরণং শ্রী অরবিন্দ শ্রী অরবিন্দ শ্রী অরবিন্দ শরণং নমস্কার तुमे जदि अछ सबु अछि मोर तुमे नाह किछि नाही जुआड़े चाहूछि देखुछि तुमकु तुम आखि अछि चाही तुमे जदि अछ सबु अछि मोर तुमे नाह किछि नाही माँ तुमे नाह किछि नाही निर्मल आकाशे भरा बादल रे मेघ छाई संगे मिसी तुम प्रतिरूप लागे सबु किछि चौदिगे दिवानिसी तुमरी शब्द गुंजरित हुए काने काने जाए कही माँ काने काने जाए कही तुमे जदि अछ सबु अछि मोर तुमे नाह किछि नाही माँ तुमे नाह किछि नाही
थरे थरे केबे भूली जाइनी जे जाए कहीं दूरे हजी भाविला बेलकू तुमको मो पासे पाए नहीं आउ खोजी तुमे किंतु सदा थाओ पासे पासे मो अंतरे अछ रही मो अंतरे अछ रही तुमे जदि अछ सबु अछि मोर तुमे नाह किछि नाही जुआड़े चाहूछि देखुछि तुमको तुम आखि अछि चाही तुम आखि अछि चाही तुम आखि अछि चाही। साबरी पराणे तुमरी मूर्छना निरते उठुछि बाजी निरते उठुछि बाजी लागुछि सतेकी सरगटा लागुछि सतेकी सरगटा ओल्हाई आसिब आजी ओल्हाई आसिब आजी ओल्हाई आसिब आजी साबरी पराणे तुमरी मूर्छना निरते उठुछि बाजी निरते उठुछि बाजी अचित संसारे के तेरा गाहिंसा अचित संसारे के तेरा गाहिंसा कामना वासना के ते कामना वासना के ते अचित संसारे के तेरा गाहिंसा अचित संसारे के तेरा गाहिंसा कामना वासना के ते कामना वासना के ते ताहारी सहिते रहिअछि पुणी ताहारी सहिते रहिअछि पुणी मानवीमान सेते मानवीमान सते मानवीमान सते साबरी
आजी ओल्हाई आसीब आजी ओल्हाई आसीब आजी कहिअछ मा आमे सब परा अनेक जनम एकाठी अछु एई जन्म कथा मने अछि खाली आउ सब कथा भूली जाइछु कहिअछ मा तुमको जानिबा तुमको चिन्हिबा अनेक जनम तपर फल एई जन्म रे पाइअछु जदि ताहा पाइआऊ हिउ बिकल तुमरी करुणा तुमरी प्रेरणा सदा बेळ पाई मने रखिछु कहिअछ मा तुमे आम बंधु रथर सारथी सीमाहीन पथे आम सहयात्री तुम कृपा बळे साधिबा साध्य तुम प्रेम हृदे अछु साइती दुर्जय पथे असीम साहसे जीवा पाई परा साथी करिछु कहिअछ मा आमे सब परा अनेक जनम एकाठी अछु एई जन्म कथा मने अछि खाली आउ सब कथा भूली जाइछु कहिअछ मा समस्तଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଁ ଏହି ଗୀତଟି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ଅଛ ସବୁ ଅଛି ମୋର ତୁମେ ନାହଁ କିଛି ନାହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛି ଦେଖୁଛି ତୁମ
ହେଲା କିଆଁ ଏ ପରି ହେଲାନି ତ ସେ ପରି ହେଲା କିଆଁ ଏ ପରି ହେଲାନି ତ ସେ ପରି ଯଦି ଥାଏ ନିଷ୍ଠା ତୁମରି ଚରଣେ ଯଦି ଥାଏ ନିଷ୍ଠା ତୁମରି ଚରଣେ ହେଉ ପଛେ ଯାହା ଯେ ପରି ହେଲା କିଆଁ ଏ ପରି ହେଲାନି ତ ସେ ପରି ହେଲା କିଆଁ ଏ ପରି ହେଲାନି ତ ସେ ପରି ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ଶୋକ ରାଗ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ଆଘାତ ମତେ ବାର ବାର ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ଶୋକ ରାଗ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ଆଘାତ ମତେ ବାର ବାର ତୁମରି କୋଳରେ ରଖିଅଛୁ ମଥା ତୁମରି କୋଳରେ ରଖିଅଛୁ ମଥା ହେଉ ପଛେ ଯାହା ଯେ ପରି ହେଲା କିଆଁ ଏ ପରି ହେଲାନି ତ ସେ ପରି ହେଲା କିଆଁ ଏ ପରି ହେଲାନି ତ ସେ ପରି ଆଶା ଭରସାର ତୁମେ ହିଁ ଭଣ୍ଡାର ତୁମେ ପରା ଦିବ୍ୟ କୃପାର କବେର ଆଶା ଭରସାର ତୁମେ ହିଁ ଭଣ୍ଡାର ତୁମେ ପରା ଦିବ୍ୟ କୃପାର କବେର ଘଟୁ ପଛେ ଯାହା ଅଛି ଘଟିବାର ଘଟୁ ପଛେ ଯାହା ଅଛି ଘଟିବାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ମୋହର ହେଲା କିଆଁ ଏ ପରି ହେଲାନି ତ ସେ ପରି ହେଲା କିଆଁ ଏ ପରି ହେଲାନି ତ ସେ ପରି ଯଦି ଥାଏ ନିଷ୍ଠା ତୁମରି ଚରଣେ ଯଦି ଥାଏ ନିଷ୍ଠା ତୁମରି ଚରଣେ ହେଉ ପଛେ ଯାହା ଯେ ପରି ହେଲା କିଆଁ ଏ ପରି ହେଲାନି ତ ସେ ପରି ହେଲା କିଆଁ ଏ ପରି ହେଲାନି ତ ସେ ପରି ହେଲା କିଆଁ ଏ ପରି ହେଲାନି ତ ସେ ପରି।